अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जानिब से मैं हुशा हुसैन बंगश। आज इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और आप लोगों को प्रैक्टिकल शो करूंगा कि आपने अपना कोर्सेज वीडियो कोर्सेज कैसे सेल करना है और इसकी कौन सी साइट्स है। तो इसमें मैं 4 साइट्स पर बात करूंगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये बात तो हर कोई करता है कि ऑनलाइन जो है आपने ऑनलाइन पैसे कमाना है। लेकिन इस ट्यूटोरियल में मैं ऐसा बताऊंगा, कुछ ऐसा साइट बताऊंगा कि अगर आपने ज़्यादा पैसा कमाना है तो किन साइट से आपने कमाना है। तो इसका मैं तफसील से बात करूंगा और इसको डिटेल्स देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होने से पहले अगर आपने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसके रिलेटेड हम वीडियोस अपलोड करते हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो आप इससे काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे कि हर कोई ये कहता है कि मैं ऑनलाइन कारोबार करना चाहता हूँ या ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता हूँ या ऑनलाइन काम करना चाहता हूँ। तो वो जो है सिर्फ यूट्यूब पर काम करता है, सिर्फ यूट्यूब में पैसा नहीं है और बाकी साइट्स भी है इस तरह। तो इसमें मैं इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं और इस वीडियो में मैं जो साइट्स है वो बताऊंगा। मैं ख़ुद इसमें काम करता हूं तो आप लोगों के साथ ये अपना आइडिया शेयर करता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है आपने अगर पैसा कमाना है यूट्यूब से, इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हो जितना आपने अगर कोर्सेज़ को सेल करना है अपनी वेबसाइट्स पर। तो फर्स्ट जो है आपने क्या करना है, अपने कोर्सेज़ को सेल करना है। कोर्सेज़ को कैसे सेल होता है, आपने वेबसाइट में एड्स देना है, आपने वेबसाइट में एक टाइटल लिखना है या कैटेगरीज में कि मैं इस कोर्स को डीवीडी में प्रोवाइड करता हूँ। तो डीवीडी का ऑप्शन ये इसलिए, अगर आप 5,000 6 7 हज़ार में भी यानी एक कोर्स सेल करते हो तो आपकी जितना भी कोर्सेज सेल होगा तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग जो है ऑनलाइन कोर्सेज़ को सेल करता है। दूसरा जो इसमें स्टेप आता है वो है यूडीमी। यूडीमी को मैं देखूंगा। अभी मैं जाता हूँ गूगल में। आपने क्या करना है, ओपन करना है गूगल। गूगल में लिखो udemy.com। udemy.com में भी ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है इससे भी। तो आपने क्या करना है, यूडीमी को जो है आपने अपना कोर्सेज़ जितना ऑनलाइन कोर्सेज़ है वो यूडीमी में है। आप देख सकते हो आपकी जितने भी कोर्सेज है। ये देखो, डेवलपमेंट, बिजनेस, आईटी, डिज़ाइन, मार्केटिंग, लाइफस्टाइल, फोटोग्राफी। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपकी कौन सा स्किल्स है। अभी आप देख सकते हो वर्डप्रेस से हो तो $15 में ये प्रोवाइड करता है और इसका जो रीन्यूज़ है और इसकी जो स्टूडेंट्स है तो ये बहुत ज़्यादा। अभी आप देखो 53 लोगों ने इससे ये कोर्स ख़रीद लिया। तो इस तरह जो है अभी ये आप देखो तो इसमें लोग क्या करते हैं, कोर्सेज को सेल करता है। तो आपने अगर सेल करना है तो आप भी सेल कर सकते हो, इससे भी आप काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। लेकिन इसमें बात ऐसा है, अभी आप देखो हर कोई जो है सेल करता है, लेकिन एक बात की ज़रूर ख्याल रखना चाहिए इसमें कि अगर आपके कोर्सेज इंग्लिश में है तो बेहतर होगा, क्योंकि इंग्लिश में इसका जितना भी है यानी इसमें थ्रू ऑल द वर्ल्ड कोर्सेज लोग सेल करता है। तो आपकी जो भी स्किल्स है आपने इसको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद उस पर कोर्स जो है आपने अपलोड करना है। तो इसकी मुख्तलिफ तकनीक, लेकिन ये कोर्स जो है प्रोफेशनल होना चाहिए। इस तरह नहीं है कि आपने बस प्रोफेशनल नहीं बनाया और कोर्स जो है अपलोड करते हो। तो अभी ये देखो एसईओ ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर, जब मैंने इस पर क्लिक किया था, क्लिक के बाद अभी आप देखोगे कि इसने प्रोफेशनल तरीके से कोर्स बनाया कि नहीं। तो आपने इस तरह जो है इसकी हाउ हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च ऑन पेजेस हो, आप पेजेस हो और कोर्सेज। तो ये सब जो है आपने इस तरह ही बनाया है। आप अभी देखता हूँ एक वीडियो में, लेट सपोज प्ले करता हूँ। तो आपने इसमें तकरीबन 30 लेक्चर्स है। आपने इस वीडियो को देखना होगा कि आपने जितना कोर्सेज को सेल करना है वो प्रोफेशनल है कि नहीं है। प्रोफेशनल बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल की कोर्सेज
کیونکہ اگر آپ کا پروفیشنل کورسز نہیں ہے تو پھر لوگ اتنا زیادہ آپ کی ڈیمانڈ نہیں کرتا، تو آپ نے اس طرح جو ہے کنٹینٹ بھی بنانا ہے اور ٹائم بھی جو ہے وہ تو خود آتا ہے، آپ نے صرف رجسٹریشن کرنا ہے، فری رجسٹریشن ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے۔ تو چلو تیسرا میتھڈ میں آتا ہے۔ فرسٹ میتھڈ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی ویب سائٹ سے پیسہ کما سکتے ہو، دوسرا جو ہے کورسز سیل کرتے ہو، دوسرا جو ہے میں نے یوڈیمی کہا تھا۔ یوڈیمی کے بعد ابھی یوٹیوب اور ڈیلی موشن کی ہم بات کریں گے کہ یوٹیوب اور ڈیلی موشن جو ہے اس سے بھی آپ کافی فائدہ لے سکتے ہو۔ اگر آپ ڈیلی بیسس ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو ڈیلی موشن پر اور یوٹیوب پر تو آپ جو ہے اس سے بھی پیسہ کما سکتے ہو۔ تو اس میں بات ایسا ہے، یوٹیوب تو ایک ورلڈ برانڈ ہے یوٹیوب، تو اس میں یوٹیوب سے آپ کافی فائدہ لے سکتے ہو، لیکن اس کا تمنیل وغیرہ جو ہے وہ ڈیزائن کرنا ہوگا، اور یہ بہت ضروری بھی ہے۔ اگر آپ نے پہلے یوٹیوب پر کام نہیں کیا تھا تو پہلے آپ نے یوٹیوب کو سیکھنا ہے کہ یوٹیوب جو ہے یہ کیا، یوٹیوب کیسے کام کرتا ہے اور لوگ اس سے پیسے کیسے کماتے ہیں، اور دوسرا جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے ڈیلی موشن۔ تو میں ادھر لکھوں گا ڈیلی موشن۔ ڈیلی موشن جو ہے یہ بھی ایک فرانس کا ایک سائٹ ہے جو لوگ اس میں بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ اپنا مونیٹائزیشن اپلائی کرتے ہو، لیکن میں نے تو نہیں کیا کیونکہ اس میں اتنا زیادہ ٹریفک نہیں ہے اور اتنا زیادہ ٹریفک آتا نہیں ہے آپ کی ویڈیوز پر۔ اگر آپ کا کوئی پاپولر چینل نہیں ہے، ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کتنا نیوز چینل وغیرہ جو ہے اس پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، تو اگر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر یہ کبھی بھی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرتے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیلی موشن سے بھی آپ پیسہ کما سکتے ہو، اور اس طرح جو ہے یوٹیوب سے بھی۔ جو لاسٹ میتھڈ ہے اور آخر میں ہم یہ کہیں گے کہ فیس بک جو ہے یہ آج کل ایک برانڈ بن گیا، کیونکہ فیس بک سے بھی آپ پیسہ کماتے ہو۔ ابھی ابھی فیس بک نے اناؤنسمنٹ کیا تھا، اور آپ نے ابھی آپ کی جو آرٹیکلز ہے جو آپ کی لیکن 10 آرٹیکلز، فرسٹ جو ہے 5 آرٹیکل دیا تھا، لیکن ابھی جو ہے 10 آرٹیکلز کہتا ہے کہ 10 آرٹیکل ضروری ہے آپ کی سائٹس پر، آپ کی پیج پر کوئی ٹریفک ضرور ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس پیج نہیں ہے، آپ کے اس میں ٹریفک نہیں ہے، تو پھر جو ہے فیس بک کی مونیٹائزیشن آپ انیبل نہیں کر سکتے ہو، تو اس لیے جو ہے لائکس ضروری ہے۔ تو یہ تھا کچھ 4 میتھڈس جو میں نے آپ کو ڈسکس کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ، کہ یہ چاروں طریقوں سے آپ نے پیسہ اگر کمانا ہے تو آپ کما سکتے ہو۔ تو فرسٹ میں نے ویب سائٹ کہا تھا کہ اپنی ویب سائٹ میں کورسز سیل کرو، دوسرا جو ہے میں نے کہا تھا کہ udemy.com سے کورسز کو سیل کر سکتے ہو، اور تیسرا میں نے یوٹیوب اور ڈیلی موشن کے بارے میں بتایا تھا، اور لاسٹ میں جو میں نے فیس بک کے بارے میں بتایا کہ آج کل جو ہے آپ نے فیس بک سے بھی پیسہ کما سکتے ہو۔ تو لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے آن لائن شاپ ٹیج کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں آن لائن شاپ ٹیج کو سبسکرائب کرو، اور اس میں جتنا بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے ریلیٹڈ ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔